حرام عليك. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم الا كتشوفوا الكاميرا شويه ماشيه لديك الجنب ماشي مشكل، حيت معايا اليوم راجلي. المهم كنقدم لكم مراد الراجل ديالي. اليوم اول مره غادي نشدو باش يعمل معايا هاد لوفاك هذا ديال باش تعرفوا فين تلاقينا، كيفاش، شنو اللي كيعجبني فيه، شنو اللي ما كيعجبنيش فيه. الا كيهمكم الموضوع بقاو معايا حتى الاخر. المهم سمحوا لي البنات ما عملت لكمش، ما بوستيت لكمش في انستغرام ديالي. دايوغ نحط لكم انستغرام ديالي هنايا. ما بوستيت لكمش التصويره ديالنا باش تسولونا نتوما الاسئله اللي بغيتو. مي كنوعدكم بروشين فوا غادي نحط لكم، اولا تحت هذا الفيديو حطوا لنا الاسئله اللي بغيتو، اولا غادي نحط لكم في انستغرام عاوتاني واحد التصويره ديالنا اللي غادي تسولونا اللي بغيتو. المهم اول مره غادي نشدو. نورمالمون ما كيبغيش يدير معايا دي فيديو، كيبغيش نهائيا يدير معايا دي فيديو، قليل فين كيتقنع بشي فكره. المهم قلت له اليوم واش ديرها؟ قال لي قلت له باسي بون نديروه دابا قبل ما يتبدل. المهم البنات خليكم معايا حتى الاخر. نبداو بالاسئله، خديناهم من جوجل ياك. جوجل sur internet quoi, c'est un sur site. internet فوالا. كاين فيه ديك اللي كنديروا زعما الاسئله وكل شيء ديجا موجودين. المهم غادي هو غادي يعطيني اسئله ديالو فرونسي وانا غادي ندير لكم تراديكسيون بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش فرونسي، يعني ما كيفهمولوش نهائيا. بس البنات اللي ساكنين في هولندا ولا في المغرب وما كيعرفولوش، نحاول ندير لكم تراديكسيون. Allez, on commence avec une première question. Alors, déjà il y a plusieurs thèmes. Le premier c'est les qualités et les défauts. Ok. Alors, quelle est la qualité qu'il ou elle apprécie le plus chez vous? اوكي. بالنسبه للسؤال بالعربيه هو شنو الحاجه قالت يعني شنو الحاجه اللي ميزاته بالنسبه لي، شنو الحاجه اللي كتميزو وعجبني فيها، وهو عاوتاني شنو الحاجه اللي كتميزني وعجبت له فيها. الوغ ريبونت لو دابور. Mon premier. Attends, c'est quoi la qualité? كنشوفوا شنو يقول عاد. La qualité. T'as besoin de réfléchir. La première fois ملي شفتيني. C'est pas ça la question. Et c'est quoi? C'est pas ça la question. C'est quoi la question c'est quelle est la qualité que je préfère le plus chez toi? Ah ok, bah quelle est la qualité que tu préfères le plus? La qualité que je préfère chez toi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que t'en as beaucoup. Comment dire? Tu aides les gens. T'es généreuse avec les gens, tu les aides. Voilà, t'es une personne gentille qui aide les gens. اوكي ميرسي. المهم زعما الا فهمتوا له راه قال لكم زعما حيت الكاليتي اللي كتعجب له فيا هي انني واحد الانسان جونتي وكيعجبني نعاون الناس وكنعاون الناس. وانا الحاجه اللي كتعجبني فيه كاين بزاف يا بلوزيور، مي وحده فيهم هي انه انتيليجون وكيفكر، يعني ما كيفكرش بالقلب. C'est sûr, tout le monde le sait, mais la vraie. Tout le monde le sait comment elle va se voir. المهم il est intelligent. ما كيفكرش غير بعقله، الله غير بقلبه، كيفكر بعقله. فوالا ما نقدرش نقول لي بلوزيور باسكو سي لا بلوس ياك سي صح. با il est intelligent. Maintenant, alors attends, le défaut quoi. Le défaut, le plus grand défaut. Tu réponds toi ou moi? Le plus grand défaut, il y en a beaucoup là aussi. أكبر ديفو فيا. هاد الفيديو غادي يجي مطول الا بقى يفكر بزاف. Attends. المهم انا كنفكر. Si toi tu sais, tu lui dis en premier. Hein. اش تدي؟ Bah si tu sais déjà là, tu dis parce que moi je suis en train de. Ouais bien sûr. أكبر ديفو فيه هو ما كيعاونيش. Le plus grand un seul. Un seul, le plus Un grand. seul. Ok, la plus grande. Il est feignant. 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 زعما ما كي كنقولوا لا حنايا يعني ما مغسقنس مازيغ السينات دفنيان نقرص دفنيان وي فنيان، يعني ما ماشي مثلا يلوح حوايجو هنا ما ياخذهمش، مثلا ياكل شي حاجه يحط لك لي بلا ماشي يمشي يحكوهم ولا شي حاجه با دي دو. الوغ يلي فينيو معكاش شويه، المهم تاخر دائما. وقيله باللي ما فيهاش ديفو الو دي با. Attends. Le plus grand défaut, elle est impatiente. Ça veut dire elle perd patience trop vite. Par exemple, quand il y a on entend quelque chose, bah tu perds patience trop vite et après tu veux plus. وي يعني ملي كتكون شي حاجه كنستناوها ومعطله
ما كنحملش ديك الشيء، خاصني ديك الحاجه تكون عندي. واخا نعرف نمشي ناخذ هذاك الساع ونخلي هذيك لي سطومبي، انا هكا كيعجبني الحاجه نخدم هذيك الساع، سوا في الوراق سوا في اي حاجه يعجبني نخدم هذيك الساع، ماشي حتى للديرنيير مومون. سوي توجور كوم سا جو لو ميرد بور سا. فوالا سا مكاش لا مكاش نو مي بصح كتبوا لنا هادشي في لي كومونتير. هو صراحه توجدي حوايجك من الاول اولا تخلي حتى الاخر عاد انت تبقاي مستريسي. انا جو ديتيست نكون مستريسيه في لافي ديالي. Alors, c'est pour ça il est fini. Alors, quelle est sa plus grande peur, phobie? La phobie quoi. Quand on l'étrangle. C'est ton phobie, non? Je peux pas faire comme ça par exemple. Regardez. Non mais c'est pas ça, c'est normal. C'est logique, je me défends, mais c'est pas une phobie. C'est pas une phobie. Phobie. يعني phobie شي حاجة تقزد. Tu peux pas parler d'elle. Bah, c'est le truc qui me fait le plus peur. Le plus peur de me perdre. J'allais dire de perdre Sam. De perdre ça par exemple. Non mais c'est... Oui mais ça c'est logique, c'est tout le monde, mais il faut un autre. Un phobie. Tu sais toi? Tu connais même réfléchir. Ok, عارف même pas le phobie. Si, attends, il y a plein de choses. Ok, je sais que t'as une phobie quand مني كنعوجو لصباعو par exemple. Quand on tourne les doigts, t'as une phobie là. مني كنعوجو له اليد هكا يمكنش، وحتى وإلا شافني دابا كندير هكا ça fait mal. Voilà, je crois c'est ça. Je connais ton phobie mieux que toi. Alors viens là. كنعرف الفوبي ديالو، انا عرفتو في الفوبي ديالو. Et moi? toi ta phobie? Enfin c'est pas vraiment une phobie mais ça te fait peur en ce moment, la route. Ah oui. وي فوالا ولا نشدو الطريق طويل من بعد لاكسيدا ولات عندي اون فوبي، يعني ما كنعش نورمالمون. كنت ملي كنسافروا انا ومراد في لافواتور الطريق كله انا ناعسه. هاد المره مسكين الطريق كله انا فايقه معاه كنقول بشويه غير سير بشويه غير سير، يعني ما قدرتش نغمض عيني فريمون. بقات فيا بحال اون فوبي مي هادي غادي تمشي سي سيور. Après, quelle est sa principale manie? Ça veut dire? C'est-à-dire une manie, c'est un truc, une mauvaise habitude. Ah ok. Toi d'abord. Attends, on réfléchit en même temps. زعما شنو هو اللي عندي في الكاركتير ديالي في لابيتود ديالي، يعني في العادات ديالي سيئه، العادات السيئه اللي عندي. Mauvaise habitude. وي فوالا. المهم بالنسبه لي العادات السيئه اللي ما كيعجبونيش فيه يسولياك. il mange bien. il mange زعما الماكله ديال الماكله عاديه اللي ما كتغلطش تو، مي ضروري خاصو دي بونبو بوكو ولي شوكولا وداكشي اللي كياكل منهم بكثره، ماشي مورسون هذا يعني كياكل بكثره. هذه هي العاده السيئه اللي فيه، ما يقدرش يحيدها. انا عارفه ما يقدرش يحيدها. Oh, t'as pas compris c'est quoi une manie toi? Ça veut dire quoi manie? Quelque chose que tu fais. Tu fais voilà. Et c'est la pire de toutes. Bref. Okay. Bah oui. Parce que tu manges bien, كياكل داكشي صحي وكل شيء، مي بوغ لي بونبو يقدر صاش يقد هكا لي بونبو يكملوا لك في ديك لا سواري. Et toi... Ah oui, toi, quand, quand tu manges quelque chose, par exemple, je sais pas, des chips, des chips, voilà, tu prends une chips, et je sais pas pourquoi à chaque fois, tu la secoues comme ça avant de la manger, tu secoues comme ça dans le paquet, après comme s'il y avait quelque chose dessus. Parce que j'ai l'habitude de partager le marque. Ah bon? Bah oui, c'est stressant. Comment, quand par exemple je mange des chips, je mange des chips comme ça et je fais comme ça avant de la manger. Comme s'il y avait quelque chose dessus. Oui, il y a du sel, je crois. Bah non, il n'y a pas de sel, tu vas pas l'enlever comme ça. Je le fais avec tout. Ouais. كيقولها لي مرة ما كنلقاش راسي انا ما عرفتش ما كنلاحظش مي سي بيزار. C'est ça une manie, c'est pas... Ok. Alors, maintenant sur ses goûts. Quelle est sa couleur préférée? Ça, je crois. بالنسبة لي ما عندوش شي لون مفضل exact. T'as pas une couleur exact? Ah bon? Ouais. Le noir? Non. C'est pas le noir. حيت ملي كيمشي يشري الحوايج تاشات n'importe quelle couleur tu t'en Oui, fous. mais j'ai une couleur préférée. Tout le monde a une couleur préférée. Ok, c'est le... Je vais donner au hasard, hein, parce que je sais pas grand chose. Ah, c'est simple. C'est bleu? Bah oui. Ah bon? Le bleu? T'aimes bien le bleu? Ok. Et toi? T'as pas? Non, c'est pas que j'ai pas. Une fois tu m'avais dit le bleu, je crois. Le bleu royal.
Ouais, voilà. J'aime bien le bleu royal mais ça dépend يعني الازرق هو بالنسبه لي هو الازرق وانا الازرق الملكي كيعجبني بزاف ولكن ça dépend فاش. Il y a des articles où je trouve le bleu par exemple où j'ai pas beaucoup de vêtements en bleu. يعني ما عنديش انا الحوايج كاع en bleu عندي quelques robes يعني محسوبين. Mais vraiment ma couleur préférée je crois les couleurs nude et le noir. C'est ça que j'ai dans mes vêtements. Je crois. Ouais, le noir. Ah, j'adore le noir, pourquoi? Déjà, ça fait des formes incroyables. Ok, Ok, quel est son film préféré? Hey, Game of Thrones. Ah, film. Film. C'est le film de le truc là. Attends. J'en ai trois, je sais pas c'est lequel. Okay. Bah, si tu dis un des trois, c'est bon. Ok. Attends. Deux ou trois? Ouais, trois. Le film. J'ai, mais je sais pas le nom. Quoi? ton film là de ويني قلنا المخرج اللي كيتعجبني. C'est quoi le مخرج? Le réalisateur. راس دي فيلم تعجبنك بزاف. Tarantino? Hein? Oui, oui, Tarantino. Par exemple, le truc là avec le noir, avec le. Django? Oui, voilà. Le truc avec Non, c'est pas Django. Non, c'est pas Django. C'est l'autre, Mermin Rand, Tiji, Fentemen. Ah, Hateful Eight, Ton non. préféré, non? Parce que tu l'as vu 2 fois ou 3 fois. Oui, mais c'est pas. J'adore, Okay. mais c'est pas préféré. Moi, je pense que je parle aussi. Moi, de toute façon, c'est. Je sais pas. C'est lequel? Je sais en fait. Il y en a trois. Il y avait soit Avengers qui vient de sortir, Avengers Infinity War. C'est un film, oui. Pourquoi j'ai pas dit Avengers? Non, attends, coupe. Soit. Comme je fais non. Soit Gladiator, ou soit Pulp Fiction de Tarantino, justement. Ah, ton film. Attends, ton film préféré? Bah, déjà, ça serait un film indien. Bollywood. Ouais. Peut-être, c'est pas important. Parce que j'ai des films préférés aussi. Tu sais c'est quoi déjà ou pas? Moi, je sais. C'est un film indien. Kabukashi Kabigam? Non, attends. Presque. Presque. Dilvalet? Non. Non, attends. C'est l'ancien. Donc c'est avec Shah Rukh Khan déjà. C'est l'ancien. Oui. Un ancien. Mais si, le premier avec. C'est pas le premier. Shah Rukh Khan et comment ça s'appelle l'autre là? Kajol. Hésite. Parce que tout ça, Shah Rukh Khan avec Kajol. Bah, le premier il s'appelait Dilvalena Jayenga. Ah non, c'est pas. Non, je dis pas. Attends, non. C'est Kabukashi Kabigam. Non, ça تجيب موسيقى تذكر شي ماشي c'est le premier film qui قال. Oui, mais il dit Kabukashi Kabigam. Non. Vas-y. Ah oui. Je connais mieux qu'elle. Non, mais la musique à Mermiti قال لا 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 لا. Il a tiré tous les films. Est-ce que je connais le nom? Bah oui, et tu l'as vu avec moi en plus. T'as regardé le film. Avant Kabukashi Kabigam. Kabukashi, non. Vous Ils ont fait l'avez ce film déjà. il est avant. Oui, avant. Ah oui, avec. Y a pas un train ou je sais plus quoi là? Toujours, il y a des trains. Attends. Ah si. Ah merde, ça commence comment? Coach. Kuchi Hotai. كوتش هداي. pourquoi j'ai dit Kabukashi? Il dit Kuchi. احسن فيلم عندي هو كوتش هداي. كنعاود نبكي معاه سبحان الله العظيم. J'adore ce film. Oui. Quelle est sa série préférée? Je réponds, c'est Game of Thrones. J'en ai deux, j'ai Game of Thrones et une autre. C'est attends. Voilà. C'est Avengers? Avengers, c'est une série? Non, c'est le truc là, il gagne qui c'est. C'est un film? De quoi tu C'est parles? une série. Ah, Gantak Lokaichi tout. Defenders. Bah, on a dit Breaking Bad et. C'est tout. Et Orange is the New Black peut-être. Ouais. Adoma les séries les préférées pour le moment. Et Desperate Housewives. Ah oui, je l'ai oublié celle-là, oui, c'était magnifique. Et aussi. Dexter. Ah non, c'est ma préférée, c'est Dexter. J'ai oublié À chaque fois complètement. que je dis une, tu changes. Arrête. Ouais, c'est Dexter. Pourquoi j'ai oublié à chaque fois? Non, c'est Dexter. Ouais, la série les préférée. Mais il était gentil. عمر سمعت شي واحد المسلسل فيه لو ميشو هو البطل يعني الانسان الخايب فيه هو البطل ديال الفيلم هذا المسلسل وكان كيقتل الناس ولكن كان هو انكرويابل البيرسوناج ديالو كانت زوينه بزاف. Personnalité préférée, ça veut dire personnalité acteur ou chanteur ou n'importe. Ma personnalité préférée. Je sais pas c'est quoi.
Moi, je sais. Pour moi. Pour toi, Pour toi, c'est Shah Rukh Khan. pas du tout. C'est Sananas. Hein? C'est Sananas, il est youtubeuse. J'adore sa personnalité, moi. Attends, ta personnalité Bah oui. On parle pas de la personnalité de quelqu'un, on dit personnalité, ça veut dire quelqu'un. Bah quelqu'un. Ta personne préférée, ta personne préférée. C'est Sananas, c'est quoi le problème? J'adore comme elle est. Plus que n'importe quel acteur ou chanteur ou n'importe sportif. Eh bah l'acteur et tout, je le vois dans les films, mais elle, c'est vrai. Tu préfères ça? Bah je préfère Sananas. Ça veut dire par exemple, tu préfères voir Sananas dans la rue et faire une photo avec elle que Shah Rukh Khan ou... C'est différent, mais la personnalité de personne, elle est courageuse et tout. Par exemple, elle a sorti sa marque de maquillage toute seule. C'est un grand travail pour elle. Et moi, j'aime bien être comme elle. Sananas. C'est pas être comme elle, mais j'aime bien sa personnalité et son courage surtout. Voilà, c'est Sananas. Et toi, si... Moi je sais pas, attends. Et moi aussi, je sais pas. Cette question, هذا السؤال أنا جاوبته على راسي. أنا البيرسوناج ديالي بريفيري، يعني البيرسوناليتي ديالي بريفيري هي ديال واحد اليوتيوبوز اسمها سناناس. 100% تكونوا كتعرفوها كاملين. سي يوتيوبوز فرونسيز، الأصل ديالها ماروكان جو كخوا. مي فريمون كتعجبني بزاف، لي كوراجوز، عندها بزاف د لي كاليتي اللي كيعجبوني، و فريمون عندها داكشي د الماكياج وهذا. واخا ما نشوفش كلشي لي فيديو ديالها، مي جو لادور كوم بيرسون. مراد لا ما راهش داكو معايا، وما عندوش بزاف مع البنات اللي كيكونوا يعني في داكشي البوتي. Moi je sais pas. Toi, je crois, tu vas trouver ton personnalité et l'acteur. C'est peut-être Alexandre Astier. C'est qui Alexandre? C'est un acteur, enfin acteur, réalisateur, tout. Quel est ton sport préféré? Il a pas de sport préféré, mais non. Bien sûr que si. Ouais, je plaisante, c'est le football. Ouais. Ouais. Et toi, ton sport préféré? Taekwondo? تيكواندو. شي ديك سبور انا البريفيري عندي هو تيكواندو، ايكيدو، شي حاجه اللي كديروها هكا فيها داكشي ديال الدفاع عن النفس، رياضه للدفاع عن النفس. باغ اكزومبل الكيك بوكسي عمر درتو، مي كنشوف البنات في الحسيمه كيديروه تبارك الله. داكشي البوكس كيبان لي داكشي فريمون زوين، وحتى حمل الاثقال وداكشي كيبان لي زوين، مي جو لي جامي في. الوغ مو بريفيري كيبقى ديما تيكواندو داكشي هكا. Ensuite, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré. Alors le tien, attends. Pour moi, c'est je facile, sais. je crois. Tagine au poisson? Tagine au poisson et mon plat. C'est pas la cuisine préférée, en vrai. Ton plat? Mon plat. Bah oui. C'est tagine au poisson. Ouais, tagine au poisson, je l'adore. Tagine de l'hout, كنحماق عليه. Et moi? Toi, t'as deux choses. Vas-y. En fait, je vais dire les deux et dis-moi. T'as le poisson saumon de ta maman. Pas du tout. Ah bon? Ah! Le saumon là au Le four saumon avec entier, des là. crevettes et des Oh. trucs. C'est pas préféré, C'est non? pas préféré. Ok, pstella. Ouais. Ouais, ton plat préféré. Il y a un autre chose, je crois, avec pstella. Je sais pas. Ah, ça s'appelle déjà Ah oui, la soupe. les ramen. Les ramen. Les ramen ou la soupe faux. La soupe faux, les ramen. هادشي اللي كيعجبو. وبستيلا. Soupe faux. ضروري يكون تما شي حاجة مغربية. Son type de restaurant préféré? Bah Non, toi c'est facile. C'est le asiatique à volonté. À volonté. Pourquoi à volonté? Parce que t'aimes pas quand c'est pas à volonté. Et moi? Toi, c'est japonais? Non, pas forcément. Ah, ok. Restaurant français. J'ai pas de type préféré, je crois. Ouais. كيمشي لكلشي عنده لي ريستورون يعني فرونسي، لي ريستورون برازيليان. Il adore J'ai pas ça. de type préféré. Ouais, ah non, il a une seule préférée, c'est comment il s'appelle? De poisson là. Pedralta? Pedralta. Je crois que c'est ton restaurant Un préféré. restaurant, c'est pas un type de. Ouais. Ouais. Alors, quel est ton lieu de vacances préféré? Toi d'abord. Toi, c'est l'Inde. L'Inde, يعني الهند. Voilà. Et moi pour toi, c'est tout ce qui est États-Unis. Ouais. أمريكا وديك الشيء وديك التفات اللي حداها. شنو كتبين تما؟ Dans quelle ville est-il né? شمن مدينة خلقينا فيها. Pour moi, c'est ville ou pays? Pour moi, quelle ville? Ah, ville. هو في بواسي. Ouais, et toi, Ouais. Hassema, donc ça C'est c'était facile. voilà. Alors, ton surnom quand t'étais petit? T'avais pas de surnom toi? حنونة. Ah oui, Hnouna, je crois. حنونة je crois. كانوا كيقولوا لي حنونة. Mon surnom, bah c'est toujours le même depuis toujours. مومو. Ouais. Ouais. Moumou. مومو. كانوا كيعيطوا له مومو زعما اختصار ديال السمية ديالو. Alors, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Attends, c'est moi de te dire c'est quoi ton plus Ouais. grand rêve. Ton plus grand rêve à toi?
C'est de devenir la youtubeuse la plus connue du monde. Mes rêves. J'ai un seul grand rêve pour l'instant. Pour toi ou pour Sam? Pour nous tous. Ah, c'est d'avoir notre maison. d'avoir C'est ça. notre maison. هو انني تكون نشريو دار تكون كبيره بالجرده وكل شيء. هذا هو mon plus grand rêve pour l'instant. انا كنفكر غير حدايا. Et toi ton grand rêve انا نقول لكم son grand rêve هو يكون ريش ويجلس وما يمشيش للخدمه ويكون عنده tout ce qu'il veut. Ouais. Voilà. D'être riche Et tu travailles pas et de chez rien quelqu'un. faire. Comment dire. Et voilà. Et de rendre heureux Sam et toi. Merci, c'est gentil. داخلين في الغيب ديالكم. Heureux grâce à l'argent. Et. Attends. Alors. Quelle était la date de notre premier rendez-vous? Pour moi, je sais pas, on n'avait pas de rendez-vous en Je fait. sais pas si on peut dire rendez-vous. On va dire, allez, la date de notre première rencontre. Rencontre, voilà. يعني فوق تلاقينا. Ça, Parce je qu'on sais n'a c'est pas quoi. درناش rendez-vous. Je sais c'est quoi. On va voir ça, tu sais. Il faut tout, hein. Jour, mois, année. jour Ah, mois année. Attends, toi هو جا من فرنسا. انا كنت مع ماما باسكو ماما بحال العائله ديالي. كنت ملي كنخرج من الخدمه ندوز عندها الحانوت كنت نعاون معاها شويه. عندها دايوغ المغازه في المغرب راني وريتها لكم. وهو كان وصل في شهر 7 وكان رمضان. جو مابيل ترو بيان سيتي رمضان. Non. سيتي Je suis رمضان. jamais venu au Maroc pendant le ramadan. يلاه يعدا الوغ. واي سي كان الغمض يلاه داز. وكان شهر 7 ça c'est sûr كان شهر 7 و Alors, on t'a pas demandé de raconter toute ta vie, Non. là. Dis-nous la date. la date c'était je crois tu es venu le 27 juillet quelque chose comme ça. Quelle année? Quelle année? On s'est rencontrés 2015 2016 2016 2016 je t'ai dit 2015. Ah purée. C'était 2014. 2014. Bien sûr, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Ah bon, c'est Bah oui. 2014. J'ai cru 2015, je vois de Dina. Oh my god, elle Bah, est c'est bon. 2016. Non, c'est pas 2 ans. 2016. C'est pas 2016, c'est 2014 en fait. 2014. Et c'était le 26 juillet, pas le 27. Pas le 27. 26 في شهر 7 2014 تما فين تلاقينا. Alors. المهم البنات رجعنا للكاميرا ولكن كنموتوا بالضحك. المهم لي كيستيون كاين شي كيستيونات اللي ما بلا ما نعاودوهم يعني ما كاينش شي حاجه انتريسونت مي قلت له نزيدوا شي حاجه من عندنا يعني كيفاش حتى خدينا قرار نتزوجوا وكيفاش هو فكر انه انا اللي غادي يتزوج بيا وكيفاش خدينا هذا القرار وفي واحد المده اللي كانت قصيره فريمون كيف قلنا لكم حنا ما درنا لا رونديفو لا هم يحزنون تعرفنا غير في الحانوت د ماما وهكاك قبلنا بعضياتنا الوغ on s'est pensé à marier مخسن بلي سي moi la femme que tu veux marier avec elle et toi normalement هو normalement ما كانش باغي يتزوج. Qu'est-ce que c'est que cette question? Alors مني جا للمغرب شافني عجبتو alors pourquoi tu m'as aimé t'as décidé de m'épouser? Il n'y a pas de raison, comment tu veux expliquer? Non, moi je peux expliquer. amoureuse? Moi je peux. Non, mais vraiment, Bah, non. c'est ça, Il y a bah, une c'est ça. qualité. Non, mais moi attends, tu tombes pas amoureuse de premier regard? Si. Si? Si. النظرة الأولى. Ok, t'as su comme ça que je suis la femme que tu veux et Bah tout. oui. Ok. Il n'y a aucune explication. Bah moi, pourquoi moi j'ai dit oui? Déjà, c'est lui qui m'a demandé au mariage, bien sûr. Quoi? Oui. Et pourquoi j'ai dit oui? Déjà parce que il était, non je rigole, il était trop gentil, vraiment trop gentil et je l'ai vu بلي كان حنين بزاف وسيرتو كيدير كلشي عليك يعني كتشوفي بلي اي حاجه عنده يعني بحال ديالك و فريمون كان كيتهلا فيا et moi j'aime bien les hommes qui sont un petit peu costauds. J'aime bien القبوزن كيعجبوني القبيب اللي يزين كوم سا الحمات bah voilà et je l'ai aimé et on s'est mariés. voilà et une question نضني انا نعمل الاسئله اللي باغا نعرف بيني وبينكم. est-ce que الحب كيبقى بعد الزواج? est-ce que l'amour reste après le mariage? Non. Non, je rigole. قلب القلب ديالك
Bah oui. لا لا فوضوي Allez, c'est fini. Allez, délai ça. Délai ça. Non, même بعد. المهم دي. Bah oui, bien sûr. Ah bon? Ok. Et toi? Bah oui. Ah, tu me fais peur. ايكوت المهم البنات كنتمنى يكون لا فيديو عجبات لكم وسمحوا لنا ما خديناش لي كيستيو ديالكم كيف قلت لكم مي كنوعدكم غادي نخلي لكم تصويره في الانستغرام دخلوا الانستغرام ديالي غنخلي لكم تصويرات وسولونا على اي حاجه بغيتوها وان شاء الله غادي يوافق يدير معايا سي زون بوزي دي كيستيون tu vas refaire la vidéo avec moi Non, jamais. pourquoi et Bien sûr que oui. اوكي باسي بون غادي نديروها ان شاء الله فيديو اخر اوكي البنات المهم كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وتعرفتوا علينا شويه اكثر المهم كنقول لكم تهلاو في راسكم غادي نشوفكم في فيديو جديده وما تنساوش سيرتو باش يبان معايا في لي كيستيو اخرين ان شاء الله حطوا لهذا الفيديو بزاف د اللايكات وحطوا لنا في لي كومونتير شنو بغيتوا تعرفوا علينا وداك الساعه نجمعوهم مع لي كيستيو اللي غيكونوا تحت التصويره كنقول لكم بسلامه تهلاو لي في راسكم بزاف Dis-les, Boussa.